Kajing Roy sedang kenembar lai spa sau pheu. Lai sau not. Kohonmen kepada Hautra Jumil Yesus Kristus ngapdiang subhaya pi iwe ha kini ke Eucharis bakoi jongkat sni utrai la dia ke baar pusan ngadwai na ke benta jong pi ya ke ying kisem ke jong pi baro bat ngakhat ngawer ya pi ba ngin dwai kham kerpang na ke benta ke bertei baro kawe bakanang la banyo shu ya ke jingpen thamai ya ke kom em kum ki khun ki jong blai ban songu ya u badu ban burong iwe pat ban ya map mar ke liang badu ban em ya ke em jong ki khun balai loi jong u blai ha ke gerteng ukpa badu khun badu mensim baku Kajing ai jung trai jung iu Jesu Christ bat kajing i jung blai lan bat kajing as log jung men sim bakoi kin don ringkat bat pi baro ringkat bat piru tong ini pan map na kebenta kelai kilet kitam kiduna kejongi da kabangin pendem ya kita kijing bakla baro hakmat ublai badon ya kabor ban map ya kilet kitam kiduna kejongi kenang bangin long sisa ke babidor ban ya simbenta hok ha kini ke Eucharis bakoi ngapla hau blai badon bor baro barapi komen kopara Manmar lepon sebunye dan simberkhat badaki kin badaki kam badaki cing let da cing let pala chuna da cing let pala chuna da cing let pala bakau e chuna namar kata nakapan ke kemaria bakoi kabaya sa kathesati ya kiangel berkirip koi pada pi ko men kupara banduai na benta chuna how try ublay to me. Ublay badon bor baro un is nayangi.
badan dalam bagi pop jongi un yalam nemi syaka jing bam jukoi. Amen. Kanambar lais pak saupusan. melamon ba kajing pendep ya ka ain baro kawai kan long ha ka ba i jami ba dia upa rom riu to ai ba da ka ba sumaria kani kyo kom kajing i ngin dawa ban poi sha kajing im bam jiku da utrai jumi Jesu Kristus kun jomi ba im barbas sharing kat batmi barmen sim bakhu way play junom la junom Kacing pule naga kitab Isaya Tawad ya utrai kat padang la bansiam ya u Tokot ya u kat ba udang don hajan To uriu dakat ino no yala karukom im Bat uriu pomhok yala kijing berkat To unwan pai no sya utrai pa undub isin ya u Bat sya ublei jongi Naba un samap kerhai Naba kijing berkat jonga Kimde kijing berkat jong pi Lemne kilinti jong pi Kilong kilinti jonga Uong utrai Namar kumba kibneng kilong Kam halor banyaka kendeu
Hukum taru kilenti jonga kilong kham halor. Banyak kilenti jong pi. Bar kijing perkat jonga kilong kham halor. Banyak kijing perkat jong pi. Kaktien jong utrai. Kasam shispa sau pusan kenembar ras pan reu pusau. Ram reu pusau. Kantuan kebanengkau. Ko para ya ukris an sapendon burom ha kemet chonga. La kade da ka jingim ne da ka jingya. Namaringa ban im kalong ukris. Bat ban yap kalong ka jingmentoy. La da kade ka jingim ha kado. Kata kamut ka jingtre pasay so na kabenta chonga. Penban
yakano nganjit ngamnang batai ngamnang syu banrai hapdeng kini a kajing terang jonga kalong baleng no bat bandor rekat bat ukres namar kata kalong kabakham baha shibun Henry bangan daksa ha kadok kalong kabakham don kam na kabenta jongpi tang ba ai ba karukom im jongpi kan ye deidur bat ka gospel ukres Kaktian jong try. Yeso Yahweh. Utrai undan rengat batpi. Rengat batpi. Kajing bulana ke gospel bakud katkum o Mateus. Kaburam amni. Ha kata kapor. Ujisu la yadu ya kane ka farshi halaki sinran. Kahima ka beneng ka seriam ya utrai ka berisowai. Ubalami dan step pengap. Banwer nong trai ka berisowai jungu. Yenda ula yakut bad ki nong billa si dinar si sengi. Ula pa yakisha ka berisowai jungu. Ulami biyan kum ka kinda ka balai. Bad ulayo ya kibrio kiba yang khai ka yo. Te ulaong haki piru kiletrei ka kabrisowai. Bad ngan siyo ya pi katba dehok. Kumta kilalei. Ulami biyan kum ka kinda ba Kendrio bad hakakinda bad kindai bad ulale kumcu haba lajan ka kinda bakatbe ulale biang bad ulasam ya kibei bad kibrio kiba yayeng handa bad ulaong haki balai pi ya penlut ka ya kapor hangne baro shisni Kila jubah Namar omdan bawer billa yangi Te ulaong haki Ki mapiru leitrei ka kabrisowai Yenda lajan mit Utrai kabrisowai ulaong hau sordar jungu Ki kot yaki nong billa barsio bainong yaki Sedang na kiba lawer khadu ki bainika khaba kido ya kiba lawer billa tangkum khaka kinda bakatbe kilawan uwei pa uwei naki ulayo bainong sidina kumda khaba kido ya kiba lawer nikong kilawan Kila tharai banyo kambun Henry makiru kilayo thang masi dinar marbe
Yanda kila biang ya kebaino kila kning persa ya utrai ki ya ong. Kine kibrio ya kiba lawer kado ki latre kan si kinda. Penban pila perna pinyar enggad ya ki badni kiba latre ba rosisni. Bad kiba nasa ya kasik kasian. Henry ulapak tin hakwe naki. Kalau ngam sem le klop ya pi. Hado pim sem la yakut bad na kabinda sidinar. Te toshim ya ka badai ka jupi. Bad kilet na. Ngarai ban ayah une ba kado kumba nga ayah pi. Hato ngamdan hok ban le katba ngamon ya kata ka badai ka junga. Nepi bisni ya ka jingkeloy minsiam junga. Kumda ki ba khadu kinlong nikong ba ki banikong kinlong ba khadu ka gospel jumutra Kohmen kupara hau try jungiu Jesus Christ hagni kasngiu try laidia kebaar pusan ublei ukhot uwer yangi bangin puson bat imsni syapang kebainong jong kahimabne syapang kebainong jong kahimabne bun nangi ngi juperkhat tip kabneng kalong kumnu Kei klempek ngan yo endangan poi syata namar ba ngimpat jupoi syabneng bat om donru ubawan nabneng banyathu lem mengi ba kabneng kalong kumno laitang u Jesus Christ ukhon bamarwe jong ublei wat lada ngimtip ne boy shabneng Henry nilatikna bahkan don bet kebainong haba ngitre kenu ke kam kebainong ke upbet yangi habakut kasngi ne ubnai ne usnem hakju kerukom ya kejik im jongi lada ngi im hakanu kerukom ngin sayo hi yala kebainong Tongin yang puson mentah yakni kepang pedeng kebainong jongka hima pedeng naga ktin ublei bala penyai ja kebalang Katolik hakariti niam jongka singi utrai laidia baar pusan jong uni usnem kabenta kebaningkong tang kawe kebainong ya baro ladang ipai sakritin ke jong ublei ngilap bahabneng ngiyo tang kawe ke bainong ya baro kibri ke balawan sakini ke bercai bat ke lepai sabneng enda gila boy sabneng kilap batang kawe ke bainong kiyo haka gospel katkum Matius kelenong ke barpau ke dekat ke ba iwe hadu ke bakat riu ngipule syapang ke parsi ke bainong jong ke himabneng bau Jesu lakren hakinong put ki jongku u Jesu laong baka himabneng kasrim yo try biriso wine bala khot ya kinong tray ban tray ha ka biriso wine jongku Henry ladon ka jingyakut baka ni ka bainong kalong si dinar ha ka shismi klempep walada don kato kane ke balawan slam
bat ki balawan dir por henry utrai jong kabri sowain wong ba en saai shi dinar ha ka shismi telaji ayu uni utrai bri sowain rula pen kre yaladi nang ta ula lek dang step ngap ban lek wat ye ki dong tre bat ula lap bat ula khot ye ki henry om dei tangkata henry ulek piang hakapor khandai bejeru ulek piang ula lap piang sagawai ka kanhun ula khot ye ki makiru kilawan nang ta ula ulek ru hakapor ar baje ban khot ye kinong tre ban pej la dadang don em ki badang don kam ban wan ban tre ke bri so wain ke jumu nda ula lek ulap bah ki dang don nang ta susu ula lek ru ha kapor lai baji bat nda ula poi syakata ke jaka ulap bah ki bri ki dang don bat khot ye ki ban wan bat makiru kilawan ban tre ke bri so wain kini kijing khot ko men ko para ka pen pau wingi ba kani ko percaya baro ka we om pat yo lut ban khot ya kini kijing khot ka jong blai ban rum ha ka balang katolik ban ya simbata ha ki commission ke jong blai bai dang step perngap kemut ka jings dang jong ka balang katolik ha ka sngi pentecost ni ong bagade ka sngi khama jong ka balang katolik ha ka babun ba ke priu ha ga jingalap jong u petrus rengkat bat ka kenhun ka jong u bun ke priu kala ka bamut bat bun kala pdiang ya u jesu lengba ka sakramen baptisma klempep kene ka step ngap ka penpau ya ke jing sedang lane ka sngi kha jong u jesu bat jong ka balang ti ha kani ka kenta ka ba khandai u jesu u blai u bayang ha gadur jong ni utrai bri so wain la lek biang kada ka mumut ba hadin ka jing khai ka balang la yai don shai don ye kani ki jing khot ka ba blai khot nangta om tang kata handrei kene kapor ar baje lai baje ru kene kaba lajan poi ha bakut jong kasngi kata kemut ha bajan kut ka pertai u blai ru nanyai khot kene ki jing khot ka theo ba u blai yai khot man kapor man ka kenta man ka minit man ka second ya ki priu ki bompat rung ha ka balang ka thili ka jing khot ka baar ka theuru na ka menta ki balalong kristan katolik henrei ki la phetno na ki jing so thu bakla ka jongki lingba ki pop ki sang ki jongki henrei ublei uyai khot uyai trei sitom kani ka jing ong ka ktin ka jong ublei ba utau nong utau utrai bri so wain ulei dang step ngap ka pen pau ba blai uyai trei sitom man kapor ot uyai pha ya kinam khot ru man kapor tikhat ni ka jing ye ka ba blai udon na ka benta jongi iwei pe iwei ti hadin ba utrai bri so wain ula khot ya ki la jayu baro kila lek ya trei lagi jong ki kam ki ba utrai bri so wain ula pha ki bala wan ni kong ru ki trei ki ba wan ba ar kila trei ki ba wan balai ru kila trei bat kumta ter kila wan henrei kasni kalakut bat ha ka premit utrai bri so wain ula khot ula pha khot lemba u sakri ke jongu wang khot ye kitu ki bala letre bat sedang na ki bawan ha ka kenta ka bakhadu bala jiayu kitu ki bala le ha ka kenta ka bakhadu kinang frai ba u kanrat un sai ye ki jing ai ka bak duna nre lalap bau ai shi dinar kaju kum kador chismi
kibalawan kam kloiru wai ke ju bat kibalawan ningkong ru wai ke ju sidina telaji ayu kaladon ke jing kulmar habdeng jong kita ginong trei ka jing bisni kawan ka jing pihoin kawan bat kunta kelasang banbu jing keli ya utrai beri sowain rei utrai beri sowain wong ko parlok hatu philakel semo ngilayakut ba kador sisngi ke jing trei ha beri sowain jonga ka song sidinar hatu ngam ayapi sidinar sim kene ke sidinar anta letpai shalaying lasem wat nom bisni ya ke jing keluit mensim ka jonga kani ko men ko para ka bau play un sale ru hangi iwe iwe tenamar kata kani ka parsi ka kren sepang ka baidong ka jong ublay ha ka hima ka jong u habneng yangi iwe iwe ngi baro ki bawan na kani ka pertai ngi longkum kita ki nong tre don kato kani ki balai sakhot kham kloi don ki balai sakhot kham dirpor don ru ki balai sakhot dirpor palat henre ublay un sai ni tang ka wehi ka bainong jong ka jinglong riu khui tinamar kata ka banta ka baar ngakwa ban penya sok menta ba don tang ka wei ka kerdan habne ha ka hima bneng don tang ka wei ka kerdan ha ka hima bneng om don bakrau batri baro kiyo ya ka ju ka kerdan bat kata ka kerdan kade ka kerdan jong ka jinglong riu khui teng teng ngiyo ya ka jing berkat bakla ba ka hima bneng ha ka hima bneng ki baru spa ki bakrau batri ki banang bastat kiyo ya ka banong ka ba kham koridor bande ki wei pat em kata kalong ka bakla namar ba kani ka sidinar bau jisu kren ha ka parsi ha ka gospel jong Matthews kalenong ka barpo dikhot we ter hadu ka bakhat riu ka yen na ka benta ka ju ka kerdan ka bau blai un saai hangi ki briu enda lakut ka jing im ka jungi badladangi poi sabneng ublai un saai kani ka ju ka kerdan hangi iwe pe iwe Henry ladangi poi sa kadujok te kalong da kawe ka kerdan jong ka jing sitong ladangi poi sa bneng kadai ka kerdan jong ka jing long ri khui namar kata baro ki badonna ka perthai Henry ki bala poi sa bneng ki kalalong ki ri khui hoi don ki bala itu da ka balang don bun baru ki bompat itu da ka balang Henry kilalong rikhui banyo ya kani ka kerdan ko men ka para kamde ka basuk ngihap patrestom bat ngihap ban IT no yala ka jong ka jingim yala ka jong ka jingkwa ka jingtro jong ka met ka pat ka jingmut ka jing berkhat bat kiwe bat kham ka pang e ngi dei ban ino no ya ka jing yalong parlok bat sui ndrei ngi dei ban yalong no ki parlok ba yid ke jong u jisu na kani ka daw u Reverend Father Ambrose C. Agu ha ka kot ka jong u ka bala ai kerteng responding to the divine call ula thok ha ka sla ka ba sau pu sau kani ki jing thok ka jong u kham tam e ba kani ki jing khot kalong ublay khot yangi sha ka jing khui men sim ha ka jing khui jongi nadong sadong a call to holiness nanta hangni ula tho kham kerpang kumnu bangi ngi de ban respond ya kata ki jing khot ka jong ublay ti ha kani ka sla ka ba sau pu sau ula tho kumni wong ba ban poi sakerdan jong ka jing long ri khui ngi dei ban long ki paralok i tep men sim jong u jisu yaro you try ladang pi don bok ha kene ke percai piong bangalong ubriu lene ke briu ke badon bok ban yo ban long parlok lene ke parlok ke ba i tep men sim jong ubriu barius patam ha
kani ke percay lane ha kani ka thain ka jongi henry je ayu ha ka bakut phim nom la banyo ya kani ka bainong lada phim ya long parlok ban ong ba ngalong uparlok lane ka parlok ba I thep men sim ka jong u Jisu kata ka pamut ngila ban yo lut ya ki jing don kam jongi ha kani ka percay henry nginom la ban pen yo ya ki jing don kam jong ka men sim ka ban sa im si junom ti namar kata ka jing elong parlok ka jongi ha kani ka percay ngi dei ban pe ba ngi dei ban yo ru ya ka bene ban mano bala ban ai uparlok I thep men sim ka jongi bala ban ai ngi dei u Jesus Christ di kabenta kabalai ngakwa banengam jeliu bat phiru khendiat yaki kentin ka bau Jesu lakren ha ka gospel katkum Matthews kalenong ka bar phau ka dikhot ka bakhat riu ka ba ong ki ba khadu kin long ningkong bat ki ba ningkong kin long khadu kamut ayu kani ke jing ong ngi perkhat ba ki ba lalong Kristen ningkong ki ba kham riu ble kum ki kpa bakhoi ki cardinal ki bishop ki lingdo ki sister ki catechist ki nong tre balang ki nong ikai bat kum ta terter kin sayorung ha ka hima ka jong blai kham kloi bani ki we bun sin kani ki jing berkhat ka yalam baklai ngi nang ta la da jayu la da ngam long pa bakhoi nang ta jayu ngaso si no ngamlong archbishop ngaso si no ngamlong bishop ngaso si no ngamlong lingdo ngaso si no nangta ngamlong ubahe behind ha kabalang Catholic ngaso si no nangta jayu kayalam wingi ban lepop kani kapri ba ngi duna ya kijing berkhat ba habneng ngin salong ki ba kham krau bani kitu ki ba chulong Kristen rei ki im ki im ka ba khoi ka jing im ka ba suba em kani kalong ke ka ba bakla ladang ngilong ki ba krau ha ka balang ha kani ka percay lane ngilong ki rit kiria rei ka shong kum no ngi im ma ki jing im ka ba ngi im ma ki jing im ka ba khoi nanta ja ayu ngindang ila klat na kani ka percay ngin sayok rung betha ka hima ka jong blai kum kanuksa ngan suai happy kanuksa pen don ru ki Kristen ka bala yo ya ka baptisma la bun snem nrei ha ki tu bisnem ja yu ki imno ya ki im ka babakla kim im kum ki Kristen ki babha kim im kum ki Kristen ki bakhoi ti la jayu enda kila klatno ngam tharai bakin poi direct shabneng ndrei ki habban let shading pen khoi ndrei jayu la dayu Kristen la ne ka Kristen ka batang syok baptisma dang menta hadin kattu kani minit hadin kattu kani second jayu ka klatno kane uklatno ngala tikna ba ita in sapoi bet shabneng yero you try Yero you try kani ba kaparshi ka ba u Jisu kren ba ki ba khadu kin salong ki baningkong kin salong ki ba khadu tingi dei ban kan maus kem kon men ko para ka shong kum nu bang im ya ki im ka babha ga ba kan sapenlong yangi bangin sayorung ha ki hima ka jong blai kham kloi lane kham dirpor ti lada ni peji kini ki rukom le ki jong blai ni I kumba ka pher bak lebak na ka jing perkhat bat na ki rukom le jongi ki bliu ngim ju kham shem koi ha kini ka percay badon tang kawe ka bainong badon tang kawe ka kerdan bat ngim ju semru baki bakhadu kinlong ke baningkong ngi baro ngi kwa banlong ke baningkong ngim kwa banlong ke bakhadu ndrei hangni u Jisu wong ki bakhadu kin salong ke baningkong bat ke baningkong kin salong ke bakhadu kani kadai kerkom le ke jong blai bat kani kadai kerkom perkhat ke jong blai na kata kadau
ngilap ba ka tin ka jong oblei ka kren shai hangi ka ong kat ba jangai ka sahit beneng na ka kendo kataru ki jangai kir kom le jonga na kir kom le jongki bat ki pher ki jing berkhat jonga na ki jing berkhat ki jongpi ngilap ha ke kitab jong Isaya no yutulpa kalanong ka ba san pusan ka dekhot ka ba khandai ke ei ka ba kham don kam yangi kalong bangi dei pan kelano ya kini kerukom perkhat perdain ke jongi ya kerukom im badru ya kerukom trekam ke jongi na ki ei ke ba kenjam perthai sha ki ei ke ba kenjam neng kumbau Paulus apostol sakai ji ke joku ha ki Kristen ha kolose kalenong ka balai ka dekhot ka ba khandai ka ba ulatho ula ong ba ai ba ngi ngin pen kelano ya kerukom perkhat perdain ke jongi ya kerukom trekam ke jongi ya kerukom im ke jongi na ki ei ke ba kenjam perthai bat ngidei ban sono saki ek baken job neng knang ba in la ban yo ya ke burom ke jong kublei ya ro yo troy tikum no kon men ko parangin pen kala ya kerkom perkhat bat ya kerkom im bat ya kerkom trekam ke jongi kumno Paulus apostol wong ingi ino ya ke baken ja perthai Hendrai kumno ke kabaning kon ngide ban wat no ya ublei kabaning kon kabangi don kam tam kolong ngide ban wat no ya ublei lembaga kitab jong Isaya no chulpa kalenong kabasan kusan ke dekhot kaban riu ha bat kaban nyo ukhot wer ya pi bat yanga da kini kikintin to wat yo try kat badang la ban shen to khot yo kat ba udang don hajan to uriu takai un ino ya kerkom im bat ubom hok un om perkhat sniushu to kin wan pai no sau try bat unduk isnei yakini tokin wan paino shaublei ubakloi ban map yaki u Archbishop Fulton Jason balakladno hakakot ke jongu kabal kerteng walk with God hakisla nadu shispa san hadu shispa lai pun riu ula thok kulum kumni ula thok wang ban wat yo blei kalong ban kierno na ke jing bisini ke bangilap ru ha kani ke gospel ke jong katkum Matthews kelenong arpo ke dekhot ke ba khatsan ke ba blei ukren sai hantu wang ba phimde ban bisini ya ke jing kluj munsim ke jongi tening kong neng shop u Archbishop Fulton Jason wang ide ban ino no ya ke jing bisini kabaar ka jing sarong kabalai ka jing sngo marwe kabasau ka jing bishar ya kiwe nangta khot wong im ya ka jing im bahok burom ya kiwe sngeulem ya kiwe bat kloi ban map no ya kiwe kabenta kabakhadu ngakwa ban ya puson bat phi kalong namar kata tongin pendon burom no ya kamet jongi na kabenta Christ tongin pendon rom ya kamet ke jongi na kabenta Christ sisin bangalalong Kristan kamet jonga kadai pan long no ka tabernacle lani ka khatsim jong u Jesus Christ katbau Paulus apostol bakhoit udang pen priang ya ka gospel ka jong u ula thoru ya ka suti saki Kristan ha Filipi kalenong ka ba iwe ka dekhot ka ba arpo hadu ka ba arpuwe kumni nga shania skem bat nga kmelenti ban om penle ran yang ha ki jingkermen jonga ngasno sngan sibun ba mentaru kumba ka julong en sakentiu burom yo Kris danga en sakentiu burom yo Kris danga
katak mud lingba ke jing elap ke jung u lingba ke jing tristom ke jung u nang tau pten lada nga im ne ngayap namar yanga ban im kalong ukris bat ban yap kalong ke jing mentoy nak mentau Paulus ladau im ru im nak mentau Kris ladau uyap ru uyap nak mentau Kris bat wong kelong ka mentoy namar ula fokus ya ke jing im ke jung u ban yo ya ka bainong habneng yaro you try yaro you try yaro you try kajing le bakrau menta kajing bakrau kabangi ya kendu ha kani kejuk kabamenta kalong kumnu banlong kita ki baslur ban pendon kam ban pendon burom ya kamet kajongi na kabentau Kris haba ong kamet kata ka kentublang ya kejimut kejim berkat kentublang ya kadonut kaba wanra ya kejing sngeu hangi tekumnu bat ya kabor kasor kejungi tekumnu ngila ban pendon burom ya kemet kapat kejungi na kementau Kris ngisem ba kalong kaba ki kena samla ngawi ki pendon burom ya ladi da kiriam ki bet ki ba ikenat hadu kata-kata kenang ba ki beri ki la ban yo ban ya ro ya ki ba ki long ki actor bat ki actress kilong kemi long pa kipen pu pen ping ya ke yeng kasem sena da ki dog bilat airong da ki rong ki baper henry om don jingsuk jingsain ha ke yeng kasem om don jing ya map bar keliang om don jing ya duaila om don jing ya iwe om don jing ya sutu lang bajja yu hangta kim pendon kam ya ki ying kesem ya ki met ki phat ki jongki na ka benta ukris ti kani kadi ki jing ka bangi ngi ya kendu menta ka kdin ke jong blai ka ong tongin pendon burom no ya ki met ka phat ka jongi na ka benta ukris henrei habami tang kendiet ki jing hagi ying kesem ngimla banya solve ngimla banya sutu kani kawe kajing pendon burom ya ukris dakimet ki phat ka jungi kalong khamtam kajing elap ka baman la kasi kajing imbabha na takat bang yolat ni dei ban kren spang ukris shakiwe kat bang yolat ni dei ban yarap lem yakiwe ki badon kam na ka benta kajing kala ka bamut lane kajing im ka babha Hendrei kani kabor kaba kinong yalap nado mendai kum kinong itu lepa bat ki nongbut ki jong Jesu bat u Paulus apostol bat ki wei ki bala treshitom ki badon ni kata kijing slur hakini ki juk ka bamenta ni i ba kala duna kat badang don ka jingero hangta ni slur ba ban le jalap badru ban le ba Hendrei balat dia kendu ye kijing kendiat don kinong yele persak kendiat ngila ting no bat klempep la daki wan ban pen up daki white lani daki suloi ngila ban surrender bat ngila ban len no ye ukris ben ban tekni gede ke jing ka bangi kendu ha gene ke juk ka pamenta Henry wadadang ye kendu ye kini ki jing ke baper kaktin ke jong blai ka khot ka wer ni ba ngi dei ban tur shakram bat ngi dei ban yalap yo Kris kat bangila limba ke jing im bapha ke jongi ti kum ki samla kumno ngila ban pendon brom yo Kris lane kum ki long kmi ki long pa kumno ngila ban penlong ye ki yin ki sem jongi kum ki tabernakel jong Kris kum kiling do soblay kum kuriuniam kum no ngilaban penlong ya ki parish
ya ki ying mane ki jongi ki ba ipo ki ba iping ki ba dap da ki padrunget ki ba riuble usoble Johnny Epen SDB hakakot jongu kabala ai kerteng ki samla bat ka ktin uble ula kentu juri ki samla ba ka ktin uble kan yaisa happy bat klempep kin job thiau ye ki jing ki ba lai pujai uda sotru na ka ktin ke jong uble bat ula tho te namar kata to sharai to yengskem hala ka jinget bat to le kum kiramba shisndong to long ki baklain ka shiti jong Paulus ka shiti banikong jong Paulus seki Kristan hakorin kelonong ka bakhat riu ka dikhot ka bakhat lai bat ha kasla ka ba shispa nyau puwe ha kani ka juk hi ka kot ula tho pat ba kikmi kikpa kade banlong ki nong hikai kede banlong ki nong sneng banikong jong ki khun ki kti ki jong ki bat la khot la weru ba ki ying ki sem jong ki kede banlong ka shlem rempe ka school ka baning kong tongin pej ko men ko para ha ka ching im ka jungi menta hatu ngi don em kata ka ching thumu bahag ching im Kristan ka jungi ngade ban yok pej ya ka bainong habne ne ngadang shu im ha ka ching per jong ka ka berthai na shu kwa tang ye ka ba ka ka berthai ka terwa hana ka spa ka hajar ka ying ka sem ka babha ka paka ka khando ka syap ki kali bat ki we ki jing don kam ka jungi nang tangi do no ya kani ka jing thumu ban yo ya ka bai nong habneng ladang la im kum kata ka jajing im tongin ya khuslai bat tongin ya kendit ban riu no namar ka ktin ka jong oble ka ong to ban phai no sha oble ubakloi ban map ya phi en yaro yo Jesus Christ balapha ilau kun ujisu ban khot dini ha ka beso wan jongmu Diba to be we can part in the try.
Utrai. Nagunta Papago Jumi, Bishop Jumi, Bindom Katkis, Paganduk IT, Yelati, Apapat, Yakimau, Layatin, Panuksa, Yakivil, Lakamti, Kismas, Jumi, Ikerpat, Utrai. Ikerpat Yami Utrai. Nagunta Pakistan Jumi, Pagatum Senang Kudus, Untuk Kiar, Aksingim Jumi Baro, atau Persat, yang sekal Kudus, Ikerpat, Utrai. Ikerpat Yami Utrai. Nagunta Iwe Nami, Pada Basno, Ngimlong Kibabit, Menteri, Perpisawan Utrai. Ini benar Ngimlong Kibayane, Ikerpat, Utrai. Ikerpat Yami Utrai. Nagunta itu, Siying Sistem, Pasikcai, Patmi, Pakintuk Pediang, Sikhat Upes, Pandrung Kaimaju, Ikerpat, Utrai. Ikerpat Yami Utrai. Nagunta Kebio Baro, Pakintuk Ikai, Kasibun Play. Paninono, Sekri Upes, Tuksoi, Sekri Tang Upes, Ikerpat, Utrai. Ikerpat Yami Utrai. Kokpa nyaimu yami bamela khot jengi bantrei hati hima jongmi to pendap ya kedonur jongi dang kejingkemen kaba perkhat bangi sakri yami toai bangin yaine hadu kejanir jong kejingkem jongi haba menlong kebainong jongi habneng nipan yakni lembau Kris Utrai Jungi. Amen. Kajing terwa kenaban lai sepak ndreusan, lai ndreusan. Tuduai kepara bagi jingkinya jonga berjongpi kan long kebab pediang hun hau blei upau bedon bor baro. Turan yang jingkinya nakti jongpi nak bertaga siro kurang berketeng jongku kecing toy banyak orang kucing baro kawai. Kokpa to pediang ye kijing terwa jong ki khun jong mi ki bas ngongu ban sakri mi ha ke hima
ai bakni ke Eucharis kan ai bor ai sorengi ban nang kham yaine schem ban le shitom ban rung ha ke hima ke chomi da ke jing trei shitom bat ke jing im babha ni pan ye kni lemba Chris utrai jongi Amen. utrai undon ringkat bat pi tu ya la ki donu tu ngin yai mu yu try kan rod o play jongi da shisha kalong ba shong hok bat ka bade kadai ti jongi bat ka jingpen im yangi Haman like a poor but kachaka banai nguyami ko kan rod ko pa ba khoi ko play ba don bor bat bam chuku namar habangim ngikhi bat ngilong bat kat ba ngidang don ha kani kame ngiyomad om tang ye kijing smar sukher chong mi man kasmi Henry ngiyomad la paru ye kijing kular jong kajing embam chuku namar habala priang ye ki so baning kong jong men sim bakoi dau ba melapan mi pa dio jisu na ki baya ngi kermen ye kajing yo nong pateng bam chukut ha kajing maya paskha Bat kumta ringkat baro tiangel ringkat bat kiri khoi baro ngia roy mi kat bada ke jingkemen ke bakrau ngi yai pen bena Da shisha milong bakhuit ko try ka tumay jong ka jing khuit baro na mar ka tangi ka pa jami to ben khuit ben kan tangi ka ni jin terwa jongi da ka pa phayu mun sim jong mi kum ka jer halo jongki ba kin dok la long yang ka met bat ka snam jong try jongi u Jesus Ha kapor baladino yu badala kamon subha ula priang ye gijing shashito ula shimyo bada kabayu yami ula kediayu badula ai halaki sinran o to shim batobam na kani phi baro namar kani kalong kamet chunga Ya kaba NIT na kabenta chompi.
kaju kerukom ndalala yaba ula shim yakakuri badak baingu biang yami ula ayaka halakisenruan uong to shim batodi nakani pi baro namar kani kalong kakuri jongka snam jonga jongka jutang batmai batbam chuku ya kaban penmi na kabenta jongpi pajong ki babuon ya kaban map ya kipo tole ya kani banken mau ya nga kajing maya jong kajing namar kata ni ke papen menta ya ke jing yap ke jing mi pa jong u ni terwa hami ko try yu ku jong ke jing im bade ka khuri jong ke jing pen im ni dai ngu aidem namar melanyo yi ke babet ban yen na kmat jong mi bat ban sakri yami da ke basnu ri ni ke pat yami bangi ke bayo benta ha ke met ke snam u kris ngin long ke bala pen ya tele ka we da u men siem bakhu Token mau try kebalan demi kabala pren hasat nak the bad kepin jana rahat ini rengat badu pan supa ba kurjungi ubit kilendo bishop jungi bad bal kilendo token mau no pre agi man bi par sidran bad kinde ki ba layo te ana kaba kermani aka jinik par bare ki ba lakat no ha ga dinis ne jame to priyang ya ki sha ka din shai ha kamat तो इसने आगे बार निकर पारिया में नांग बार रंगार बार कमाई जैसे बाकोई काकमी जो कुबले कि अपोस्टल बाकोई और बार अक्रिया कोई कि बाना पिंस ना पाया में पतंग ला पतंग निंदुक लो कि बाबी पियानो जिंदा लम खाकर जिन्हें बाम चिकोई बार बनियानो बार पतंग बरोम या में ताऊ कुन जमे ओ जिसु क्रिस्ट da u lambat u bad ha u kan long hami u ble u pa budan bo ha ke jing long ka we jong u men siem ba khu ba ro ke buram bat ke jing ya ro ju nom la ju nom kumbala hukum yang idau long penem bat kumbala hikai ngida kaktin blai nginut pan o kupajoni ubane kanalon kabar uya kerleng jongmi kan
cái chinh sniu baro ha cái chinh sbun trong mi thoai chinh suk chinh sai nha cái sni trong mi nang bada cái chinh rap cái chinh snei trong mi ngin lai barabo na cái po bad ngin yo chinh da na cái chinh jin jar baro kad pangidap kamilan tia cái chinh kermen bakui bad cái chinh wan pa chung nom pnem chongi o Jesus Ki apostol chomi ka jing suk nga I happy ka jing suk jonga nga I happy wat pe ji ki pop jongi henry ka jing e jong ka balang chomi bat ha ka jing sbun chomi ko I ha ka ka jing suk bat ka jing tli ka we ka kum ka mon chomi mami ba ember basan sha juno la juno chinh suk trong utrai kan don barabor ringkat bat pi tong ni terwa ya ke ching suk iwe ha iwe bat hakmi ukun lam brod jungub lei hakmi ubakit no ye ki pop jong taperte suk mangi ki bala sang hot put sa we sekni ki jing khawai jungukun lang brod ko kan rai long sa sang hot men wan ru ko king chama raise on the sim chama kan saria
atrai Jesu kenrat bamilawan abdeng jongi iwe hagadur jong ketien bat dalag jong kamet bat kesnam kubleish bun bamilak ren bamilak hot laweringi bangin nya shimbenta hagabris wain ke jongwi bat bangin sayo ya kata ke bainong ke bakrau habneng ban pen ai ban pen long ru yangi ban pen yo hangi ya kata ke kerdan jong ke jing long ri khui ke batang ke wei ke kerdan ke badon habneng kublai shibun ablai try kenron ko try Jesu bamla sai khui yangi lengba ke met ke snam bakordor ke jongmi atrai Jesu kenran toyarab ini bangin dupla ban pendon burom ya git khotmet ke jongi na ke benta ke bris wine ke jongi na ke benta jongi kerku kedo ya ki ying isem bala pait lapra kerku kedo ya ki kun kristan ke bala yai sakma ai bata ke sur ba i ke jongi kan yai kring ya ki baken rum shak bris wine ke jongi mandup yom ya kecing im bam cekut hapneng ni pan ya kini lembau Kris utrai jungi amen kon men kepara pengin ngam kham jelu susu yang kicing maya jong kayu Kris bakoi da kebangin sim ya kesla keba shispa nriu pusan bat keba shispa nriu pun nriu Komen sim Ukrist topen kuyana komen Ukrist topen yemena kosnam Ukrist topen yemena ko omna krom Ukrist sakana ko jingsha ben Ukrist topen kayana ko Jesu abham shashkorana abok jingmong jongmi tu ayanri washa ina lat rohmi now no shubamam tadaya Adwiri tiap ketuan yang Batu ong manwan syami Barika kiri kujumi Ngandum ya roh yami Junong la junong Amen Hakmi ko Jesu Bapa bertiandang Andam rup hakma jumi Badal junang syakran syakam sim junang Ngaduai berkebak yami Babensyon berkujunang Ya jingawa im jom terjie Kejingkurkan pada jingji Rengkat kejing kuswa sesya Nak kebelah lekop Pakamon bersian pada hano Kata aku alani Dah kejing 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 kuswa musim Layai kusami kedakisan Teri jimong berkordotan Dah kebakamau untuk jukit Bawa dari untuk coba Lasembah lakren syafam jomni O Jesu Bapa Lasam yakiti berjajar jomna Ilanya yakishin jomna baro Piru kilek shakapris wan chunga bat ngan aya pi kabainong babha ong utrai tungin ya duai kokpa mila ai hangi lau kun wi Jesu ha ka Eucharist kabangi la lenia To yarap bangin tray minot hag jing shakriya me bahag chan me jong jing im jongi undup long kabai nong jongi shijunom habne ma u ba im basun sharbat me junom la junom
trai undon ringkat bad pi. Badan bor baro un kerku kerdo ya pi ukpa badu kun padungan sim baku to ya letsuk I badia syakri ya utrai ngis yang ya ulai Kajingwai pukul ke nomor South Park Kendai, South North Kendai. And your royal Jesus Christ. Junam